अस्सलामुअलैकुम सामीन, 17 रबीउस्सानी है, 13 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत मशहूर आलिम दीन मुफ्ती अफ़ान मंसूर पुरी दामत बरकातुहुम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही एक वीडियो पेश की जा रही है जो कस्बा कैरानी की जमा मस्जिद की है, जहाँ माशाअल्लाह 6 तलबा की हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी हुई है। यहाँ मदरसत तजवीदुल कुरान है, जिसके मोहतमिम मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब हैं। इस इजलास में मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी का बयान भी हुआ है। इस खबर के लिए हमारे साथ में कारी मुदस्सिर साहब राब्ते में हैं। वज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन फ़ास्तजबना लहु व वहबना लहु यहया व अस्लहना लहु ज़ौजहु इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन वल्लती अहसनत फर्जहा फनफ़ख़ना फ़ीहा من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله